Hello, my dear YouTube friends. How are you today? Welcome to Miss Bella's I'm lessons. fine, thank you very much. It is a pleasure for me to teach you this first lesson. My name is Miss Bella and I'm an English teacher. I studied in la Universidad de la Frontera in Chile. I'm Chilean and my lessons are mostly in English because I want you to learn English faster, and that's the way. I base my studies, It is important to mention you that my way of teaching is for you to communicate, so I use the method called Berlitz. This is the method in which I learned French very, very fast. My teacher was amazing, and that's why I want to teach you the same way. I've done this before. I've done it in the school that I've worked before here. Bueno, como muchos saben, mi metodología se llama Berlitz. Es una metodología maravillosa enfocada en la habilidad comunicativa del idioma, en la cual yo me especializo. Y, por supuesto, yo aprendí francés de esta manera, muy rápido, muy fácil, y me puedo comunicar, lo cual es maravilloso, y por lo mismo yo quiero enseñarles a ustedes de la metodología de la misma manera que aprendí yo. Así que, sin más, we're going to begin with these famous words that we usually use in the classroom. Oh my god. I'm sorry about that. Okay, so the things that we basically use in the classroom. Here we have the pencil case. Welcome to this word. This is a pencil case, my dear friends. This is the pencil case. Okay, here you can see my pencil case. And in the pencil case, you can find a pencil. What's a pencil, my dear friends? Yes, un lápiz grafito. La diferencia del lápiz grafito con el lápiz pasta, amigos míos, es que el lápiz grafito se borra, ¿ya? ¿Cuál es el lápiz grafito aquí en my pencil case? For example, this one. Este técnicamente se llama mechanical pencil, pero, amigos míos, le podemos llamar pencil, de todas maneras. No tengo en este momento, la verdad, un pencil para mostrarles. I'm sorry about that. The pencil. We have a pen. Ta-da-da. Here it is. This is the pen. Se borra. ¿O se borra? Dímelo tú. No se borra. Very good. You can't delete the pen. Esa es la diferencia. Pen, lápiz pasta, pencil, lápiz, grafito. No olvidar, por favor, porque esto yo lo aprendí en la universidad, porque la verdad es que jamás en su vida ustedes lo aprenden cuando están estudiando inglés en el colegio. Y es muy importante hacer la diferencia entre el pencil y el pen. Ok, vamos a continuar. Let's continue. Ok, so we got eraser. 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 An eraser, una eraser, es una goma, amigos míos. Acá tenemos una eraser. Mírenla, por favor. Look at it. Really nice, smiley face. This is an eraser, my friends. Don't forget, my friends. This is an eraser, una goma. ¿Qué hago con esto? Borro my notebook. Repeat after me. Highlighter. Excellent. Very good. What is a highlighter? Es un destacador como el que yo tengo aquí en my pencil case. What do I have here? Un highlighter. ¿Qué tengo? I have a highlighter. Highlighter. Excellent. Very good. Finally, nos queda stick fix. Stick fix, my friends. Pegamento. Tal como nosotros decimos acá en Chile, préstame el stick fix. Bueno, el stick fix, amigos, stick fix, the same. Stick fix, you can use it in Spanish or English. Es un pegamento en barra. Okay, so now, finally, I can show you the sharpener. Sharpener. Sharpener, excellent, very good. Sacapuntas. 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 En otras palabras, amigos míos,
This is a sharpener, pero le falta obviamente el sharpener. Aquí hay solo una cajita, pero esto solía ser un sharpener. So please, my friends, remember that un sacapuntas is a sharpener, sharpener, sharpener. Don't forget, because you usually forget these words. Sharpener, yo podría decir, bajo mi criterio de lo que yo he vivido como profesora, que es una de las palabras que más olvidan, amiguitos. Así que please remember. Ya, entonces, las 6 palabras que aprendimos hoy en el curso Quick de Isabella's Channel de Miss Bella's Lessons. Aprendimos 6 palabras maravillosas, amiguitos míos. Congratulations. Now you have to repeat after me. Y vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, tenemos pencil, pencil. Very good, excellent. Podemos tener pen, 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 pen. Seguido de eraser. Very good, excellent. Did you remember the smiley face? Well, now we have a little sad face. But it's still an eraser, my friends. So, esto es una goma, ¿ok? Tenemos entonces finalmente a highlighter. Highlighter or highlighter, it's okay. We got a highlighter. A highlighter. Very good, excellent. Finally, we got a stick fix. Let's have a stick fix. Here we got stick fix, my friends. Y por último, pero no menos importante, nuestra 6ª palabra de hoy del curso que estamos aprendiendo es sharpener. Sharpener. Very good, excellent. Recuerden, sacapunta, sharpener. Very good, excellent. Okay, students, so let's continue. Tenemos acá the 4 last words. Today we're going to learn the 10 words that are most important that you always have in your pencil case. Recuerden que la pronunciación es muy importante. Lo más importante que yo quiero es escuchar una buena pronunciación y que ustedes, al ver la palabra, la asocien con la imagen que ven ahí. Y yo siempre me mando puro chascarro porque se me cae hasta el borrador. Entonces, inside our pencil case, what can we have, my friends? Vamos a tener the magic scissors. Yes, you do. Oh my god, todo lo voto. Soy la profesora que todo vota. What's going on in my first video, my friends? Okay. Scissors. 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 Excellent. Very good. Tijeras. Muy bien. Luego tenemos ruler. 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 Excellent. Very good. Look at it. Correction pen. Correction pen. Correction pen. Corrector. Está más que claro. Y finally, tenemos the marker. The marker. 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 Excellent. Very good. Ahora que hemos repetido todas nuestras 10 words y que ya las hemos pronunciado many times, los quiero dejar invitados al próximo video que vamos a estar subiendo en mi canal, Isabella, of course. Les mando un beso enorme. Espero que estén atentos a la clase number 2, the second class, que se viene, por supuesto, muy pronto. Thank you very much for your attention. See you in the next video. If you have any question, write down in the box and I will answer all of your questions, my dear friends. ¿Ok? Así que cualquier consulta, cualquier duda, ustedes no duden, conocen mis redes sociales. Si no las conocen, se las dejo por acá, por acá, por acá, por acá, para que se unan, se suscriban, me comenten, me sigan. Y si no les gusta... Esas fueron las
10 words que aprendimos today. You are a great student and you will learn English with me, I promise. Bye-bye. It was a really nice pleasure to record this video again, and I hope you liked it, my friend. So, welcome to the course, and don't forget. Bye-bye. Take care.